sir, oh. Sir, ano pangalan mo, sir? Ronaldo David po. Okay, check mo, sir, check mo. Tag nakabalo ka po, 200 pesos. Boss Jake TV, sir. Kasi idol. Teka saan kayo, sir? Sa Valenzuela po. Okay, layo. Jake po, Jake. Jake. Apo, J-A-K-E. Ito, sir, oh. Solid, solid. 200 mo pag nakabalo siya kung sakali. Ay, sayang, oh. Ang ano ko po sa content ko po, ano?